त्रिपुरा के कैलाशहर उपमंडल के जलाई उप स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को एक्सपायरी दवा दिए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से मरीजों को ब्लड प्रेशर की दवाइयां, कैल्शियम टैबलेट और पैरासीटामोल जैसी दवाइयां दी जा रही थी, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी थी। इन दवाओं के सेवन से कई मरीजों में साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जलाई गाँव के वार्ड नंबर 4 के निवासी सिंटू ने बताया कि उन्होंने करीब 1 महीने पहले अपनी 95 वर्षीय मां को प्रेशर की दवा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया था। दवा लेने के बाद उनकी मां के शरीर में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। बाद में जांच से पता चला कि दवा की मियाद खत्म हो चुकी थी। शिकायत के बाद स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने एक्सपायरी दवाएं वापस लेकर नई दवा दी, जिसके बाद मरीज की तबीयत में सुधार हुआ। কিছুদিন আগে আমার এখান থেকেও সবসময় ওষুধ এনে খায়। কিছুদিন আগে আজকে প্রায় মাসখানেক আগে প্রেশারের ওষুধ আনছিল, আনার পরে এটা 1-2টা খাওয়ার পরে মার খুব একটু বাড়ছে। বাড়ার পরে ওষুধটা দেখছি, দেখার পর থেকে দেখা যাচ্ছে এটা ডেটটা কাটা। বা এরপর থেকে আমি কয়েকজনকে জানাইছি বা জানানোর পরে থেকে আমি এখানে একজন পাশের একজন তাই একটু শিক্ষিত ভালো ডাক্তার এলেন নিয়েও কোন টাইমটা দেখাইতে তাই ওষুধটা লিয়ে গেছে। কইছে ভাই ঠিক আছে, ওষুধটা আমার দাম আমরা বাড়ির একটু তাই বলছে যে ঠিক আছে আমার দাম ওষুধটা আমরা এটা দেখতেছি। হইয়া ওইখানে আমি ভালো ওষুধ আনি আবার মারে খাওয়াইছি। মোটামুটি এখন আমার মার সুস্থ আছে। ওষুধটা কি মানে ডেট ওভার ওষুধ আসলো বা ডেট ওভার ওষুধ? তারপরে কি মানে ডেট মানে এখন যেটা দিছে এই ওষুধ ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন যেটা ওষুধটা দিতেছে কিন্তু ঠিক আছে, কিন্তু আগের ওষুধটা যে আমরা ওই দুইটা ডেটটা ট্রাইটা দিছিলাম মানে ডেটের জায়গাটা কাটা দিতে। हां, डेटेर जाता। जैसे ही यह खबर फैली, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्यीय टीम जांच जलाई उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। जांच टीम के सदस्य डॉक्टर सरतीश चक्रवर्ती ने बताया कि जांच के दौरान केंद्र में एक्सपायरी दवाएं मिली थी, लेकिन मरीजों को वितरण हुआ या नहीं इसकी पुष्टि की जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। এটা তো জলাই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, আমরা এসেছি ওই কেএমপিএসসি থেকে। আমাদের এমওআইসি স্যার বললেন যে এখানে ওই এক্সপায়ারি ওষুধ আছে কি বা ওটা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে কি মানুষের মধ্যে তা দেখার জন্য আমরা আসলাম এবং ইনভেস্টিগেট করলাম। আমরা 3-4 জন এসেছি এবং রিপোর্ট আমরা নিয়ে যাচ্ছি, গিয়ে জমা দেবো এমওআইসি স্যারের কাছে। হাসপাতালে কি মানে জলবায়ু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যখন তদন্ত করতে আসলেন আপনারা কি এখানে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ পেয়েছেন? মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ পেয়েছি, তা আলাদা রাখা আছে। তবে মানুষের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারাও বলেছে কিছু কিছু কথা। তবে আমরা রিপোর্ট জমা দিয়ে দেবো যে আমাদের এমওআইসি স্যারের কাছে যা রিপোর্ট পাওয়া গেছে। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि यहाँ हीमोग्लोबिन टेस्टिंग किट्स भी मियाद खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों पर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाया है। जांच टीम को मौके से सारे सबूत मिलने हैं। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।